Dobrodošli na moj skromni YouTube kanal. Ovo je moj prvi video na kanalu i nadam se da će vam se dopasti. U ovom videu vas vodim na planinu Vlašić i na moju farmu u Farming Simulatoru 20. Sa ove strane je štala za krave, idealna ako planirate stočarstvo odmah u startu. Pored nje imamo par garažnih mjesta za traktore, a ovo što vidite je početna oprema koju dobijate u New Farmer modu, što je sasvim dovoljno za prvi radni sat. A evo i tipične bosanske kuće. Uz nju ide i garaža koju koriste za organizaciju, ali može da posluži kao skladište za proizvod. Ovdje moj farmer spava i odmara nakon teškog dana na njivi. A ispred je mala bašta, savršeno mjesto za jutarnju kafu prije nego što se upale mašine. Ovdje imamo jednu malu garažu gdje možemo da parkiramo naše traktorske priključke, a odmah pored garaže nalazi se i kokošinac. Silos je prilično ozbiljan. Kapacitet je čak 400.000 litara. Što se mašina tiče, startujemo sa New Holland kombajnom i Ferguson traktorom sa Claas prikolicom. Kao što vidite, imanje je ogromno i nudi gomilu prostora za širenje. Ispred nas je ova prostrana njiva koja ruku na srce prevazilazi sva naša očekivanja za prvu sezonu. Iako je plan bio da krenemo skromno, ovi kvadrati nam pružaju slobodu da eksperimentišemo. Na samom ulazu u farmu je ovaj prazan prostor. Ja sam ga kasnije potpuno izmijenio, ali o tome ćemo u drugom dijelu videa. To bi bilo to što se tiče početnog izgleda farme i opreme koju dobijete u New Farmer modu na ovoj mapi. A sada da vidite šta se desi kad se zavrnu rukavi. I evo nas ponovo u bašti, ali 90 sati igranja kasnije. Moj sistem je bio jednostavan, prvo završim sve poslove na svojoj farmi, a onda u slobodno vrijeme radim ugovore za druge, koristeći svoju opremu. I to se isplatilo. Garažu pored kući nisam dirao, tu i dalje stoje traktori, ali kuća sada izgleda ljepše uz malo cvijeća, a bašta je dobila zasluženi upgrade. I naravno, tu je sada i kućica za psa. Kad smo kod kućice za psa, upoznajte mog ljubimca. On mi čuva farmu. Ovdje sam dodao još jednu garažu i servisnu zonu gdje perem i popravljam mašine. Napravio sam i skladište za sjenu i gotove proizvode kao što su paradajz, jagode, med, sve je tu.
Tu je i novi, veći kokošinjac. Pčelinjak sam strateški postavio blizu plastenika i njiva da mi poprave prinos. Naravno, kakva bi to farma bila ako ne bismo imali štalu za ovce i svinjac? Evo i mojih plastenika, ovdje se vrti ozbiljan novac od salate i jagoda, što mi omogućuje zaradu i u dugim zimskim danima. Ukoliko se sjećate one štale za krave sa početka videa, tu štalu sam srušio i umjesto nje sam napravio njivu. Upravo na ovom mjestu sam iskopao bunar kako bismo imali besplatnu vodu za cijelu farmu, a odmah pored su dvije nove štale za krave gdje ćemo se baviti proizvodnom mlijeka. Ovdje na ovom proplanku sam napravio dvije njive na kojima sam zasadio travu, tako da naše životinje će uvijek imati svježu travu i sjeme. Tako izgleda moj napredak nakon 90 sati na Vlašiću. Još uvijek nije gotovo jer imam velike planove za budućnost, ali za prvi video mislim da je ovo ogroman uspjeh. Ako vam se svidjelo kako sam sredio imanje, lupite taj like i pretplatite se na kanal. Vidimo se!